Hello students, today we will discuss the SCV2 of the story Lost Camel of class 80. तो आज आम द लस्ट कैमेल स्टोरीटीर SCV2 डिस्कसन करवा ठीक अच्छी मैं प्रीवियस क्लास रे SCV1 डिस्कसन कर देथिले आज आम SCV2 देखा कौन रही ठीक अच्छी तो आम SCV1 देखुले दुई जन व्यवसायी तांकर एक ओट को हजई देइछंती एवं से एक मरुभूमि ओट को खोजा समय जड़े वृद्ध लोक भेटी एवं तांकर ओट संपर्क से प्रश्न करिसेंती मात्र से वृद्ध जनक उत्तर न देई तांकर उत्तर को किसी प्रश्न आकार पचारिछंती जेमितिकी तुम ओटटी बा तुम से पशुटी कौन वृद्ध कि तार गोटे गोड़ छोटा कि तार गोटे आखि अंध कि यही प्रश्न पचारिछंती एवं सब प्रश्न उत्तर एमाने हाँ बोली देइछंती कारण समस्त सूचना तांका पशुटी विषय सत्य थिला तो तांकर ओट विषय सविशेष सूचना से वृद्ध ठारू शुणिबा परे पचारिले कि तुम ये पशुटी को देखिछ कि क्योंठी मात्र वृद्ध जन कहले ना मुझे पशुटी को देखी ना ठीक अच्छे ये आम सर जाता SCV1 आज आम SCV2 देखा कौन रही तो देख SCV2 कौन रही पैराग्राफ 3 Without answering the old man said to them, Is the camel carrying weight on one side of its back? The owner said it was. They were sure that the old man had seen the animal. Is not the camel carrying honey on the other side? देखो कौन है हार्ड वर्ड विदाउट बिना बा व्यतीत आंसरिंग ला उत्तर क्यारिंग ला बहन करने बा बोही नेबा विट ला गहम वन साइड तो एक पार्श्व बैक ला पिठी ओनर मालिक सियोर निश्चिंत हनी महू अदर साइड ला अन्य पार्श्व ठीक अच्छे विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सेड टू देम विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर बा उत्तर न देई द ओल्ड मैन सेड से वृद्ध लोकटी पचारिले टू देम से मानकू कौन पचारिले ना इज द कैमेल क्यारिंग वेटी ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक इज द कैमेल क्यारिंग से ओटोटी कौन बही नेउथिला कि वेट बा गहम बही नेउथिला कि ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक ता पिठीर एक पार्श्व बा गोटे कड़े कौन गहम बही नेउथिला कि द ओनर सेड इट वाज तो से मालिक दुई जन कहले हाँ हाँ यह नेउथिला दे वे आर श्योर दैट तापर से निश्चिंत हेले जे द ओल्ड मैन हाड सीन द एनिमल जे वृद्धटी ही आम पशु को देखी इज नॉट द कैमल क्यारिंग हनी ऑन द अदर साइड तो से कैमेलटी कौन बही नेउ नथिला कि हनी इन अदर साइड तो अन्य पार्श्व से कौन किसी महू बही नेउ नथिला कि बोल से वृद्धटी प्रश्न कले ठीक अच्छे एवं देखी नेबा नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रही द ओनर्स गॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल आई हैव नॉट सीन द एनिमल said the old man calmly. The merchants asked him, Do you think we are fools to believe your story? And they dragged him to the court. The owners caught hold of the old man. तो से मालिक दुई जन कट होल्ड कैच री टू कट धरिले होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन तो से वृद्ध जनकर हाथ को से मालिक दुई जन धरी पकेले एंड आस्क्ड हिम एवं तांको कहले एंग्रीली अत्यंत क्रोधरे बा रागरे कहले हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल द एनिमल तमें कौन आमर द्रव्य को कुशल द्रव्य तमें कौन आमर द्रव्य को चोरी कर नहींच एंड किल द एनिमल एवं आम पशुटी को मारी देच कि आई हैव नॉट सीन द एनिमल मुझे पशु को देखी ना सेड द ओल्ड मैन काल्मली तो से लोकटी अति काल्म अर्थ शांत भाव में कहला कि नाई मुझे पशुटी को देखी ना द मर्चेंट आस्क्ड हिम तो बणिक दुई जन तांको पचारिले डू यू थिंक तमें कौन भावुच कि वी आर फुल्स आम बोका अटो टू बिलीव योर स्टोरी तुमर से गल्प को कहानी को बिलीव करजिबु बा विश्वास करजिबु तमें कौन भावुच आम बोका तुमर यही कहानी को आम विश्वास करजिबु एंड दे ड्राग्ड हिम ड्राग तो टाणी नेबा एंड दे ड्राग्ड हिम तापर से टाणी नेले टू द कोर्ट न्यायालय को नहीं गले ठीक अच्छे ताकू नहीं विचार करने कोर्ट को टाणी नेले कि से धरी नेले कि
ଏହି ବୃଦ୍ଧଟି ହିଁ ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମର ପଶୁଟିକୁ ମାରିଦେଇଛି। କାରଣ ତା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର SCV2। ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ SCV2ର କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତ ସେଇ ଓଟଟି କ'ଣ ବହି ନେଉଥିଲା ତାର ପିଠିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ୱିଟ୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତା ପିଠିର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ କିଛି ଗହମ ବହି ନେଉଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ ଦ ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତ ସେଇ ଓଟଟି ତାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ବହି ନେଉଥିଲା। ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ହନି ଅନ୍ ଦ ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ତା ପିଠିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ କିଛି ମହୁ ବହି ନେଉଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର 3 କ'ଣ ରହିଛି ହ୍ୱାଇ ୱେଆର୍ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ସିଓର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହାଡ଼୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍। ତ କାହିଁକି ସେହି ବଣିକ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେହି ବୃଦ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ପଶୁଟିକୁ ବା ଓଟଟିକୁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। ନା ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ସିଓର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେହି ବଣିକ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହାଡ଼୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍, ସେହି ବୃଦ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ପଶୁକୁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। ବିକଜ୍ କାରଣ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାମେଲ୍, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଓଟ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବା କହିଦେଇଥିବାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନମ୍ବର 4 ହ୍ୱାଇ ୱେଆର୍ ଦେ ଏଙ୍ଗ୍ରି। ସେମାନେ କାହିଁ ରାଗିଗଲେ। ନା ଦେ ୱେଆର୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି ବିକଜ୍ ଦେ ଥଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ହାଡ଼୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍ ଦେୟାର ଆନିମଲ୍। ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଏହି ବୃଦ୍ଧଟି ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଆମର ପଶୁଟିକୁ ମାରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ନମ୍ବର 5 ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ଲାଏ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍। ତ ସେ ବୃଦ୍ଧଟି କ'ଣ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆମର ପଶୁଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛ ବୋଲି। ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟୋଲେନ୍ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍, ବୃଦ୍ଧଟି କହିଲେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ସିନ୍ ଦ ଆନିମଲ୍, ସେହି ପଶୁଟିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ରହିଛି 6 ନମ୍ବର ରହିଛି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଟେକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦ ଜଜ୍। ତ ସେଇ ବଣିକ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଚାରପତି ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ନା ଦ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦ ଜଜ୍ ବିକଜ୍ ଦେ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ହିମ୍ ଦ ଥିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେୟାର୍। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ପାଖକୁ ନେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେଲେ ବା ଧରିନେଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଚୋର ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ତୁମର SCV2। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ SCV3 ଦେଖିନେବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଦେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।